السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی کے درمیان چینی حکومت سے تعلق رکھنے والے ہیکرز کے ایک گروپ نے مالویئر کے ذریعے ہندوستان کے حساس پاور گرڈ سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ایک امریکی کمپنی نے اپنی رپورٹ میں یہ بات کہی، جس سے ایسے شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ کیا گزشتہ سال ممبئی میں بجلی میں بڑے پیمانے پر خلل اسی آن لائن دراندازی کا نتیجہ تھا۔ کمپنی ریکارڈڈ فیوچر نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ بات کہی، جو سرکاری عناصر کے انٹرنیٹ استعمال پر نظر رکھتی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ نیٹ ورک ٹریفک اینالیٹکس اور ماہرین کے تجزیے کے ذریعے اس طرح کی آن لائن سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ 12 اکتوبر کو ممبئی میں برقی گرڈ ناکارہ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بجلی کی سپلائی متاثر تھی۔ اس کے نتیجے میں ٹرینیں رک گئی اور معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی تھی۔ لازمی خدمات کے لیے بجلی بحال کرنے میں 2 گھنٹے لگے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ حکومت ہند نے امریکی کمپنی کی اس رپورٹ پر فوری کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ پکوان گیس LPG کی قیمت میں پیر کو تمام زمروں میں فی سلنڈر 25 روپے کا اضافہ کیا گیا، جن میں سبسڈی والا ایندھن اور اجالا اسکیم کے سلنڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ ایک ماہ کے عرصے میں قیمتوں میں چوتھا اضافہ ہے۔ فروری کے مہینہ شروع ہونے کے بعد سے LPG کی قیمت میں 14 کلو 200 گرام والے سلنڈر پر 125 روپے اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو کورونا ویکسین کا پہلا ڈوز دیا گیا۔ وزیراعظم نے ایمس جا کر ٹیکہ لگوایا۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے۔ دہلی میں واقع ایمس میں وزیراعظم مودی کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا گیا۔ 1 مارچ سے ملک میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ اسی مرحلے میں وزیراعظم مودی نے بھی ٹیکہ لگوایا، کیونکہ اس مرحلے میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ٹیکہ لگانے کا نشانہ رکھا گیا ہے، جبکہ 45 سال سے زیادہ عمر کے ایسے افراد کو بھی ٹیکہ لگایا جائے گا جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایمس میں کورونا وائرس ویکسین کی میں نے پہلی خوراک دی۔ ہمارے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے کورونا کے خلاف عالمی جنگ کو مضبوط کرنے کے لیے کم وقت میں کام کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ جو ویکسین لینے کے اہل ہیں، میں ان سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ٹیکہ لگوائیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کے ساتھ RJD کے اتحاد کی خبروں کے درمیان آج بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے ریاستی سکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کی۔ تیجسوی یادو نے گزشتہ سال کے اواخر میں ہوئے بہار اسمبلی انتخابات میں مہا گٹھ بندھن کی قیادت کی تھی۔ اس گٹھ بندھن میں کانگریس اور لیفٹ جماعتیں شامل تھیں۔ مغربی بنگال میں کانگریس اور لیفٹ اتحاد ممتا بنرجی کے خلاف انتخاب لڑ رہی ہے۔ ممتا بنرجی اور تیجسوی یادو کے درمیان ملاقات میں ریاستی وزیر شہری ترقیات فرحاد حکیم بھی موجود تھے۔ اس سے قبل تیجسوی یادو نے کہا کہ راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو نے بنگال میں ترنمول کانگریس کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد BJP کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ ممتا بنرجی کو جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم وہاں ان کی مدد کریں گے۔ دہلی پولیس نے گزشتہ سال فسادات سے متعلق نئی چارج شیٹ داخل کرتے ہوئے مسلمانوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے بلا اشتعال پولیس اور غیر مسلم پر حملہ کیا تھا۔ چارج شیٹ میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ مسلم برادری نے اپنی سازش کے حصے کے طور پر CCTV کیمروں کو ہٹا دیا تھا۔ دہلی پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اہم سازشیوں اور ماسٹر مائنڈز کی جانب سے دہلی فسادات منظم اور منصوبہ بند تھے۔ تمل ناڈو حکومت نے ریاست میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے عائد کردہ تحدیدات اور لاک ڈاؤن کی مدت میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے ضلع حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوام میں ماسک کا استعمال، حفظان صحت کے اصولوں پر پابندی اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنائیں۔ کورونا وائرس پروٹوکول پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت دی گئی۔ ٹرینوں اور فضائی سفر کے دوران بھی اس پر عمل کرنے پر زور دیا گیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کہا کہ تمل ناڈو کو زبان اور ثقافت کی دشمن طاقتوں کو دور رکھنے کا راستہ دکھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ون کلچر، ون نیشن اور ون ہسٹری کی بات کرنے والوں کو یکا و تنہا کر دینا چاہیے۔ تمل ناڈو میں 6 اپریل کو اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے، جس کے لیے کانگریس نے MK اسٹالن کی DMK سے اتحاد کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ تمل ناڈو کی سیاسی جماعتوں نے نیٹ امتحان کی مخالفت کی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے اور طلبہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن بتا دے گا کہ تمل عوام کی نمائندگی کرنے والا ہی تمل ناڈو کا چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ RSS اور مودی تمل زبان اور کلچر کی بے عزتی کرتے ہیں۔ عوام ایسے لوگوں کو ریاست میں قدم جمانے نہیں دیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر امور خارجہ S جے شنکر اور نائب صدر M وینکیا نائیڈو ان اہم شخصیتوں میں شامل ہیں جنہوں نے ٹیکہ اندازی مہم کے اگلے مرحلے کے آغاز پر پیر کو کورونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی۔ 56 سالہ امت شاہ نے میدانتا میڈی سٹی کے اسٹاف کی نگرانی میں ویکسین لیا ہے۔ اہم شخصیتوں کی ٹیکہ اندازی کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مہم اب زور پکڑے گی، کیونکہ ٹیکے کے اعتبار کے تعلق سے پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ BJP نے اپنے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی سے 250 روپے کی قیمت ادا کر کے خانگی دواخانوں میں ٹیکہ لینے کی اپیل کی ہے، تاکہ سرکاری دواخانوں میں سماج کے ان طبقات کو سہولت فراہم ہو جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔
जिन दीगर अहम शख्सियतों ने कोविड-19 का टीका लगवाया, इनमें चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक और इनके बिहार के हम मनसब नीतीश कुमार, आसाम के वजीर सेहत हेमंत बसवा शर्मा और एनसीपी सदर शरद पवार के अलावा राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब के गवर्नर शामिल हैं। साबिक मिस इंडिया दिल्ली मानसी सहगल ने पार्टी कायद रघु चड्ढा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक बयान में ये बात बताई गई। इस मौके पर तकरीर करते हुए सहगल ने, जो मिस इंडिया दिल्ली 2019 हैं, कहा कि वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की दियानतदाराना हुक्मरानी से मुतासिर हुई हैं और इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम किसी भी कौम की खुशहाली के लिए दो अहम सुतून हैं। केजरीवाल की ज़ेर क़यादत गुज़िश्ता चंद साल के दौरान इन दोनों शोबों में इनकलाबी तब्दीली आई है। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाली आयशा आरिफ खान की ससुराल वालों के बुरे सलूक और जहेज के मुतालबे से तंग आकर साबरमती नदी में कूदकर खुदकशी कर लेने के वाक़े पर समाज के हर तबके से रंज और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाज से जहेज जैसी बुराई के खात्मे की बहस भी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाला और इंदौनाक वाक़या है। इस वाक़े को एक हादसे के तौर पर देखना चाहिए और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात किसी भी समाज के लिए अफसोसनाक हैं और समाज को इसके वजूहात पर संजीदगी से सोचना चाहिए। इस वाक़े से तमाम लोगों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को सबक लेना चाहिए और मुआशरे से जहेज़ की लानत को ख़त्म करना चाहिए। जहेज़ के लिए ससुराल में लड़कियों को परेशान करना बहुत घटिया हरकत है। ससुराल में बहुओं के साथ खुश अखलाक़ी का मामला होना चाहिए, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। शरीयत में जहेज़ लेना और देना दोनों हराम है। मौलाना रहमानी ने कहा कि इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक जारी है और तफ़हीम शरीयत कमेटी ने ख़ास तरीक़े पर तमाम सूबों में इजलास करके लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस तहरीक का साथ देना चाहिए, ताकि इस तरह लड़कियों को इंतहाई इक़दाम करने की नौबत ना आए और मुआशरे के अंदर कोई नामुनासिब सूरत हाल पेश ना आए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तीसरी बार सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ सकते हैं। सदर के ओहदे से हटने के बाद पहली मरतबा किसी बड़े जलसे-आम में शिरकत करते हुए ट्रंप ने फ्लोरिडा के ओरलैंड शहर में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस 2021 में कहा कि मौजूदा सदर जो बाइडेन अमेरिकी कानून को नाफिज करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरे अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तरफ इशारा किया और कहा कि हकीकत में आप जानते हैं वो हाल ही में सदर के ओहदे से हटे हैं। कौन जानता है, मैं इन्हें तीसरी बार हरा भी सकता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन याहिया अल मुअल्लमी ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से इन अफसोसनाक वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया जो रोहिंग्या मुसलमानों की अपने वतन म्यांमार में बाहिफाजत वापसी के अमल में रुकावट बन सकते हैं। अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान म्यांमार में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे क्रिस्टियन शहरीज़ की ब्रीफिंग सुनने के लिए म्यांमार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किए जाने वाले बैनुल अक़वामी वादों को पूरा करें। उन्होंने बताया कि OIC के मेंबरान म्यांमार के मौजूदा वाक़यात और पेशरफ्त का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। दूसरे मरहले में हुकूमत के मंसूबे के तहत 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के अलावा 45 था 59 साल के अफराद जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, इन्हें टीका देने का अमल शुरू किया गया है। वज़ीर सेहत एटला राजेंद्र ने हुजूराबाद सरकारी दवाखाना करीमनगर में कोरोना का टीका लगाया। हुकूमत से तेलंगाना में 102 टीका अंदाजी के मराकिज़ कायम किए गए और इन मराकिज़ पर टीका अंदाजी के अमल के आगाज़ के लिए count.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का अमल सुबह 9 बजे से शुरू किया गया, जिसके साथ तेलंगाना में कई मुकामात पर टीका अंदाजी में हिस्सा लेने वाले शहरियों की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। दोनों शहरों में महकमा सेहत की जानिब से 12 मुफ्त टीका अंदाजी के मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा रियासत भर में 215 खानगी दवाखानों में अदायगी के साथ टीके के हुसूल की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया गया। तेलंगाना में सरकारी महकमा जात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए यूथ कांग्रेस कारकुनों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया। सदर यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। पुलिस ने एहतजाजियों को पब्लिक सर्विस कमीशन की गेट पर रोक लिया और बाद में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदगान को शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दोनों ग्रेजुएट काउंसिल हलकों में TRS की शानदार कामयाबी को यकीनी करार देते हुए कहा कि तमाम सर्वे TRS के हक़ में हैं। हल्के नागार्जुना सागर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और TRS से 10% वोटों से कांग्रेस पीछे है। पार्टी कायदीन मुत्तहिदा काम करके पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। ग्रेजुएट वोटर्स की निशानदही करके इन्हें हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्की, फलाही स्कीमात से वाकिफ़ करवाएं। प्रगति भवन में हल्के ग्रेजुएट नलगुंडा, वरंगल, खम्मम अजला के पार्टी कायदीन व दूसरे कायदीन से मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया।
मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के अवाम चंद्रशेखर राव खानदान की हुक्मरानी से बेजार हो चुके हैं और वो तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली बीजेपी से ही मुमकिन है। उन्होंने आज हैदराबाद रंगारेड्डी मुहिमनगर ग्रेजुएट हल्के के लिए मुहिमनगर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी ही हुक्मरान जमात टीआरएस की मुतबादिल है। दोबाग असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नतायज के बाद टीआरएस के जवाल का आगाज़ हो गया है। उन्होंने हुक्मरान जमात टीआरएस पर सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि 2 मार्च मजलिस के लिए अहम और तारीखी दिन है, बल्कि ये मजलिस के जिम्मेदारों के लिए फ़ख्र का दिन है। असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मजलिस ने 1957 में अपना सियासी सफ़र शुरू किया था। आज मजलिस एक ताकतवर मौक़िफ़ रखती है। बुजुर्गों ने कई कुर्बानियाँ दी, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, इसके नतीजे में मजलिस आज इस मुकाम पर पहुँची है। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वायरस से बचने के लिए हर एक को वैक्सीन लेना ज़रूरी है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लेते हुए ये बताया कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट के साबिक़ कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा सदर अजहरुद्दीन ने कहा है कि हैदराबाद आईपीएल के मुकाबलों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो रवां बरस आईपीएल के मुकाबले कोरोना के तमाम तर हिफाजती इंतजामात के साथ करने की अहलियत रखता है। अजहरुद्दीन ने मजीद कहा कि वो तेलंगाना के रियासती वज़ीर केटीआर की जानिब से हैदराबाद को आईपीएल की मेज़बान फराहम करने की अपील की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ केटीआर ने बीसीसीआई और आईपीएल मुंतज़मीन को ट्वीट करते हुए हैदराबाद को आईपीएल की मेज़बानी देने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई थी, जिसकी अजहरुद्दीन ने मुकम्मल हिमायत की।